lamchok so Rajahani Kupo channel de kiye aini mukhe Domin Chong Prince Mizoram Assam Tripura Manipur Indian Phathar Tongnai Bangladesh Myanmar tini nam buskamo khupok thati bimokhe ye person hambai chung tinio ke ha nuha je chini IPFT ye ke haro program khen ha IPFT no chung naislo karon ye ki chung assembly nuha Shukla Charan ke ha chok Shukla Charan MLA the minister de samaya bung sahaje tipralen nangya tipranin dimanle only shipyon check na ba যেকোনো একটা খেল মাহি বুং সামনি তোয়ে তিনিও বুং রো কে প্রোগ্রাম সেটিং কে দামছরা পাইয়ে রো চিনি রো আইপিএফটি মাক থামপক্রই সিও প্রো কফি বাজি ছাইয়ে রো কে প্রোগ্রাম খেলনা जों आपनो नाइसलम कारण तिनियो चिनि पुरा वॉरियर्स बोरनि वॉरियर्स थुमा तिनियो जतो टिप्रासा रो रियां देपरमा हालाम कोलोय चाकमा नांगया जों टिप्रासा एसे टिप्रासा नि साबो जों तिनियो रो सिसा ब्रो बेखौ मासाले हा हिंबा र'फ्राव বিভিন্ন স্কিম ফ্লুয়ে আপনি খেলফেমে জবনো নাইছিলেও আমি ভবিষ্যৎ হ এচিনি মিস্টার শুক্লাচরণ বাং সানাই সানজনাই প্রেম কুমারবো সানজনাই র ফাইয়ে টিপ্রাসন নত্রে আপদিকে মানে কফি বাজি সাইয়ে বদিমা টিপ্রা তাতুস্তো আই রিকোয়েস্ট বন তনাই টিপ্রাসন নত্রে পরে মানে বল এদি তাকেস্তি প্লিজ নাও বড় ফাইয়ে তাতুস্তি রাসতি থুনে কে রাসতি সেটা আগর প্রথম থুরি নিয়ন চাইছে শুক্লা চিনি ব্রহ্মনাং শুক্লাচরণ এবং চিনি ব্রহ্মনাং প্রেম কুমার নিফাইনিং সাম্বাপ্রাণ সামসে রিকোয়েস্ট নাও রাজনীতি ধরেকে বদিমা এলাকা তাতুস্তি প্লিজ নাও কুমারঘাট ধর্মনগর আগরতলা রথাং থুবিস্তি প্লিজ খা হামবাই সারি কাম চিনি মিডিয়া পারসন দনো চিনিও সারিন জারवा जों प्रेस मिट थिन थां दं बो प्रेस मिट नि मूल उद्देश्य चिनि ब्लक प्रेसिडेंट थानाय होनबा जों चिनि याग्रा खाबाय दं चिनि दामसारा साब डिभिजनल चेयारमैन ब्रह्मनां आदर्शी जे जों चिनि पानसागर ब्लक प्रेसिडेंट चिनि आदानन्द दं आबनि स्नेहि जों चिनि ट्रेक आगत दं चिनि पानसागर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट वाईकेएफ नि प्रेसिडेंट आबनि स्नेहि दं जों चिनि ट्रेक हा चिनि वाईकेएफ नि पानसागर ब्लक कमिटिनि मेम्बार बेनिफ्राय चिनि दिप्रामा थानि जतसु वारियर्स दं जे चिनियो चिनि गोबाग्रानि वारियर्स दं ता चिनि जों प्रेस मिट खेनि माथामके चिनि मूल उद्देश्य कारण जतसु साकौक नारायणाय चिनि ब्रह्मनां पानसागर दिप्रामा थानि ब्लक कमिटि आदालतनो ब्लक हालारनि